There's Museum Maritim de Barcelona. Okay. Ayan, mga turistang lolo at lola. Ayan. Ayan, Museo Maritim de Barcelona. Ibig sabihin, Museo Maritime de Barcelona. Ayan. Okay, babalik na tayo sa Las Ramblas para makauwi na. Pagod na ako. Mga ka-travelers. Okay, mga ka-travelers. Ayan. Okay, thank you for watching. See you next video. Bye bye. God bless.